एटा तो पिनले बहुत बढ़िया लागबा ई कलेक्शन दा नवा पैटर्न ऊपर ई कलेक्शन दा देखो कितने बढ़िया लागुछे सबटा भी देखो कितने बढ़िया होचे बहुत बेस्ट तो ई कलेक्शन लागुछे 6 बॉर्डर सिंगल सबटा नवा खाई ले बहुत चली छे कोन सबटा साड़ी हे करे भी ब्लाउज पीस भी आसी होचे ता संगे वर्क भी आसी जाउछे परी लागी परी डिजाइन साड़ी कहा जायसे देखो ई कलर कॉम्बिनेशन तो हम सब्सक्राइबर माने कहउतले देखो कम प्राइस ऊपर एटा उटे सबको वायरल कलेक्शन इरे ओइटा ब्लाउज पीस वर्क भी आसी होचे पूरा डिजाइनर कलेक्शन मिता लागुछे कलर डिमांड बहुत अच्छे तो हाते लागी बहुत बहुत चल सेटा। हेलो फ्रेंड्स इटा हमें आसी जो सुमित भाई घर के नमस्कार जोहार आज हमें किन टाइप रो कलेक्शन देखमा आज हमें टिके सब टाइप रो कलेक्शन माने देखामा जंदा कि बाछी रखा है इसे जेंटा देखामा बाकी घर के आसबे वाला बहुत टे कलेक्शन माने अच्छे जेंटा कि आपण देखि पारबे आज देखमा 1700 नु स्टार्ट करबा 1700 रो अंदा बंडल बंडल आइसे 1700 हमें सिंगल सिंगल पीस खुली कर देखाछो आज बंडल नु देखाओ देखो 1700 टंका रो आज वीडियो एटा गुटे नेले भी 1700 आसी हां गुटे नेले भी 1700 एटा हमें जंदा खुली खुली गुटे गुटे रखि दिसो आज आपन को सामने जंदा बंडल डायरेक्ट फाडुछो हां एटा देखो नेता 1700 देखो एटा 1700 टंका रे आपन मानकु मिली जिबा एटा एंता आसी देखो गुटे खुली कर देखे देउछे जानि पारबे एटा अछि मेहंदी कलर रे रेड रो कॉम्बिनेशन हां एटा आंचलटा त ना आंचल देखो एतकी बड़ आंचल आसी एटा फुल बॉडी भी देखो एटा अछि फुल बॉडीटा हां 1700 टंका 1700 एटा फुल बॉडी है देखो आई तार कलर ऑप्शन माने देखो कितने बढ़िया बढ़िया कलर माने आसबा एटा तार कलर ऑप्शन रे देखो एटा अछि ब्लू रेड रे तार बाद हम देखि दो एटा पर्पल ब्लैक रे हां देखो एंदा कलर ऑप्शंस माने बहुत है मझे डिजाइन टा टिके चेंज होछ चेंज हेसी देखो ये देखो 1700 टंका रे जेंटा नेबे 1700 कितने सारा कलर ऑप्शन रे आसी छै डायरेक्ट बंडल रे देखो कितना कलर आसी ये सब 1700 कलेक्शन है ये सब 1700 रो कलेक्शन जल्दी जल्दी बुकिंग करूं बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन देखो आज आसी छै पूरे कलेक्शन आसीरा एटा भी 1700 हां देखो एटा भी 1700 टंका रे एटा बॉर्डर वाला डिजाइन है बॉर्डर वाला डिजाइन आसी दुईटा एमती से एटा देखो कलर ऑप्शन बहुत बढ़िया आउछ आ शाइनिंग भी तो बहुत बढ़िया आउछ देखो 1700 टंका रे नेला भी एटा भी तारा चल देखो एटा पूरा लंबा चौड़ा 12 हाथ रे पूरा 12 हाथ से एटा 1700 टंका एटा होची फुल बॉडी टा देखो ना बर्फी डिजाइन ऊपर अछि आ ओइता डिजाइन माने भी आसी आसी एटा कलर माने देखो कलर डिजाइन ऊपर 1700 टंका रे आसी अपन कलर कहबे से कलर आपन को मिली जेबा देखो सब 1700 टंका देखो आ डिजाइन ने देखो कितने सारा कलर डिजाइन अलग अलग सब डिजाइन आसी जाउ छै देखो एटा सब 1700 तार बाद एटा आसी गला एटा भी 1700 वाला कलर एटा भी 1700 एटा प्लेन वाला ढोड़ी सबटा काम आसी ऊपर तो तार आंचल देखो कितने बढ़िया आसी ब्लैक कलर रे आउछ ना आंचल तार आंचल देखो कितने गॉर्जियस चलाबा बड़ा चल छै एटा तार फुल बॉडी देखो एटा होछ फुल बॉडी टा 1700 टंका रे आसी होछ तार कलर ऑप्शंस माने भी देखो रामा ग्रीन मोठा कलर एटा ग्रे कलर सब कलर आसी होछ देखो जेन कलर कहबे नहीं पारबे बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन आसी छै प्लेन डिजाइन ऊपर बहुत बढ़िया लागबा एटा पिनले एंदा बंडल 10 पीस आसी 10टा 11टा पीस माने आसी एंदा कलर माने भी एंदा 6टा 7टा सब रे भारी आसी नेक्स्ट तार बाद देखो नेक्स्ट इटा 1800 टंका जेंडा कि कंप्यूटर डिजाइन कहा जायसी हां बॉक्स पैटर्न ऊपर ना हां कंप्यूटर डिजाइन एटा देखो एटा आसी होछ 1800 एटा पर्पल ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन रे होछ देखो आंचल बॉडी टा पूरा सेम रहउछ सेम रहबा रनिंग आंचल रहउछ एटा ता फुल एटा होछ फुल बॉडी टा ता 1800 टंका कलर ऑप्शन से बहुत आसीबा देखो ए सब कलर ऑप्शन से आसी जाउछ देखो अपन कलर जेंटा कहबे मिली जिबा अपन टिक मारी कर डायरेक्ट ऑर्डर देबे लई बहुत बढ़िया रहबा फोटोटा काई फोटोटा हमको टिक के असुविधा होछे से घर माने भीड़ होछे खाई आला न बोला हति लगे हम फोटो भी टिके क्लिक करवा ले पॉसिबल ना रहबा हति अपन टिक मारी डायरेक्ट ऑर्डर देबे ल बहुत बढ़िया रहबा हां आ फोटो मांगबे ल बहुत टाइम लागी जिबा लेट ही जिबा ऑर्डर दबार देबा तान बढ़िया अपन टिक मारी कर डायरेक्ट ऑर्डर दोन जो बहुत बढ़िया रहबा सब सांसान साड़ी माने जेंटा कि बिना ब्लाउज पीस वाला थीसी जेंटा कि एटा देखो एटा परभा डिजाइन देखो परभा डिजाइन ऊपर कितने बढ़िया इधर आंचल भी देखो परभा टाइप रो पूरा थीसी सेम रनिंग आंचल दोछ सेम थीसी एटा परभा आइडा दार फुल बॉडी आइडा होछ फुल बॉडी टा देखो आइता प्राइस टा एदार प्राइस टा 2700 टंका 2700 टंका आ देखो तार कलर आउट भी आसी एटा सब तीर कलर ऑप्शन माने आसी एटा कलर हां इधर कलर लाल से सागवा आंचल आसी तार हां एटा सब सेम प्राइस रो सेम प्राइस 2700 एटा गोटे देखो जेंटा कि 2500 टंका रे एटा 2500 टंका रे देखो प्योर हाथ बुना संबलपुरी साड़ी आसी होची कितने कम प्राइस रे देखो 2500 टंका रे एटा देखो
एटा गोटे आसी गला देखो एटा पट्टी डिजाइन ऊपर अछि एटा 2800 टंका रे एटा 2800 टंका रे एटा डबल मयूर डिजाइन देउ छै एथिरे 2800 टंका रे एटा आसी जाउ छै एटा गोटे देखो 2600 टंका रे आसबा एटा 2600 हां रामा ग्रीन रो शाइनिंग आबा देखो केते बढ़िया आ एटा से रामा ग्रीन रो शाइनिंग कलर पूरा आउछि नै हां जेन साड़ी माने या देखुन 8000 9000 रे थिसी ई कलर कॉम्बिनेशन टा एटा आसी जाउ छै 2600 टंका रे देखो 2600 टंका रे 2600 टंका रे 2600 टंका रे देखो एटा भी 2600 हां एटा मयूर आबा ऊपर तल मयूर आ मुझे चक्र डिजाइन एटा 2600 टंका 2600 टंका देखो ई कलर कॉम्बिनेशन तो हम सब्सक्राइबर माने कहउतले देखो कम प्राइस ऊपर एटा उटे बहुत बढ़िया कलेक्शन एटा 2600 टंका एटा रामा ग्रीन कलर रे गुटे छै नोआ रामा ग्रीन ब्लू एटा 2700 टंका देखो एटा देखो 2700 टंका रे एटा टाइप रो कलेक्शन न बहुत अछि एटा आपन को पड़ी जेबा 2800 टंका रे ए सब 3000 भीतर कलेक्शन माने देखो केते सारा आइछि या नुआ खाइले आपण माने नै पारबे बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन आइछि देखो कम प्राइस ऊपर 2600 टंका एटा भी 2600 हां देखो 24 25 2400 2500 2600 2700 2800 3000 तो एटा कलेक्शन माने बहुत अछि बिना ब्लाउज पीस वाला बिना ब्लाउज पीस वाला कलेक्शन है हां जेंटा कि एटा भी देखो 2600 टंका एटा भी 2600 हां देखो एटा भी 2600 ऊपर तल मयूर काम रहबा हम अछि देखो लाइट कलर रे एटा 2600 टंका रे आसी जाउ छे नेक्स्ट कलेक्शन एटा हाफ हाफ कलेक्शन अछि देखो एटा 2800 टंका पड़बा एटा उटे 2800 टंका रे आसी जाउ छे एटा तार फुल बॉडी है देखो एटा आंचल भी केते बढ़िया रहबा देखो एटा होचे सान साड़ी रो आंचल भी बहुत बढ़िया बढ़िया दउ छे एटा आंचल है एटा होचे आंचलटा हां एटा प्राइस टा 2800 टंका 2800 एटा देखो येलो संगे ब्लू आंचल छै एटा से चौड़ा बड़ डिजाइन दै छै ना एटा भी 2600 टंका एटा भी 2600 टंका 3D पैटर्न ऊपर देखो ते शाइनिंग तो बहुत बढ़िया आउछ साड़ी मांकर एटा उटे आसी गेला पिंक संगे ब्लू रो कॉम्बिनेशन देखो 2800 हां एटा 2800 एटा 2800 टंका रे एटा उटे कलेक्शन 2700 टंका पड़बा अदर कलर ऑप्शंस देखबी केतरा एसी कलर एटा कलर ऑप्शन भी आसी जाउ छै देखो अदर कलर ऑप्शंस देखो जा एटा ऑरेंज संगे ब्लू रो कॉम्बिनेशन अछि एटा देखो येलो कलर मेहंदी रे येलो रे मेरून कलर ना हां हिटा मतलब मेहंदी को सॉरी मेरून आचल मेहंदी रे लाल ऐसी तर कलर ऑप्शंस देखो खाली केते सारा कलर ऑप्शन रे आसी जाउ छै एटा लाल से ब्लू देखो एटा उटे आसी जाउ छै एटा सेम प्राइस सब थि रहउ छै सब सेम प्राइस दिबा 2700 आ एटा गुटे पिंक कलर रो देखो बहुत डिमांडिंग कलर है एटा भी देखो एटा उटे देखो पिंक और ब्लू सेम प्राइस रहउ छै सेम प्राइस रहबा देखो पांचटा कलर ऑप्शन साइज पांचटा कलर आउ छै सेम प्राइस रहउ छै 2700 टंका एटा डबल धड़ी देखो एटा उटे डबल बॉर्डर रे आसी जाउ छै डबल धड़ी रे आपन को पड़ी जेबाटा 2900 टंका 2900 हां देखो कम प्राइस ऊपर डबल बॉर्डर रे आसी एटा मेहंदी कलर रो आसबा एटा सब सेम प्राइस रहउ छै ना सेम प्राइस आ देखो एटा उटे देखो कलर डबल धड़ी रो कलेक्शन देखो केते सारा कलर ऑप्शन कलेक्शन माने आसी जाउ छी जे प्राइस टा सब थी सेम रहउ छी देखो आ देखो आइतर प्राइस टा सब 2900 टंका 2900 टंका रे आसी सब 2900 टंका एटा उटे देखो डबल धड़ी रे 3000 टंका पड़ा 3D पैटर्न एटा पूरा फुल शाइनिंग करवा देखो खुली कर देखि दोछ जानि पारबे पूरा एटा आंचल एटा होची स्वस्तिक रो आंचल दोछ एटा तार फुल बॉडी देखो केते बढ़िया फुल बॉडी 3D पैटर्न ऊपर कॉटन पाटो कलर पूरा दोछ ना आइतर प्राइस टा 3000 टंका 3000 टंका रे ई कलेक्शन टा आपन मानकु मिली जिबा पिंक ब्लू कलर कॉम्बिनेशन ई कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत लोग डिमांड करसन एटा पूरा नया टाइप रो डिजाइन है तार आउट कलर भी आसी जिबा एटा मात्र 2800 टंका पड़बा 2800 टंका रे देखो बहुत सुंदर डिजाइन दे अछि एंता टाइप रो कलेक्शन ना आहुरी अछि पर घर के आसबे बेले घर के विजिट करबेले अपन देखि पारबे आ घर की वीडियो छै फोटो मांगबे अपन टिके हमको असुविधा बा फोटो दबा लगी से नवाखई सीजन चल छै बोली टिके भीड़ बहुत रहउ छै हां एटा वीडियो देखो पिंक कलर रखू एटा ओटे देखो एटा 2900 टंका उत्कल लक्ष्मी डिजाइन अछि ना हां एटा पिंक कलर रखू 2900 टंका 2900 हां देखो उत्कल लक्ष्मी कितने कम प्राइस रे एटा देखो 3200 टंका रे एटा 3200 टंका तारा चल फुल बॉडी टा देखो 3200 टंका रे एटा आपन मानकु मिली जिबा इधर चारटा पांचटा कलर आसबा देखो जता कि आपन को जुड़े कलर देखा हो जे चारटा पांचटा कलर रखा है जे घर एटा कॉफी और लाइट कलर रे थिला एटा मेहंदी कलर और लाइट कलर रे आसी होचे एटा चार पांचटा कलर भी आसी जाउ आपन को दरकार बेले जल्दी जल्दी बुकिंग करो तार बाद देखो हमें देखो एटा पूरा नवा कलेक्शन माने देखो जेंटा खाली नवाखई स्पेशल कलेक्शन एटा देखो ब्लाउज पीस वाला एटा ब्लाउज पीस वाला आसी होला एटा तार आंचल हां एटा तार ब्लाउज पीस आ एटार
ফুল বডিটা দেখুন টেরাকোটা ওইটা ঘর ডিজাইন উপরে আসিগলা ফুল বডি দেখুন আই তার প্রাইসটা পড়িবা 4000 টଙ୍କା 4000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇ କଲେକ୍ସନଟା ମିଳି ଯାଉଛି ଦେଖୁন କଲେକ୍ସନ ଆସିଗଲା ଦେଖୁন এটা রামা গ্রিন আর ব্লু কলর পতর গছর পতর যেমতি সে পুরা পতর বাঁধা দিছে দেখুন কিতে বঢ়িয়া দেবা কিতে সাফ টেরাকোটা এটা ফুল হেন্দা কলেকশন গুটি দেখুন এটা হচ্ছে তার আঁচলটা দেখি দেখুন ফুল আঁচল আছে এটা সবুতিরে ব্লাউজ পিস আসিবা হ্যাঁ এটারে সবুতিরে ব্লাউজ পিস আসো আর এটা হচ্ছে ফুল বডি দেখুন কিতে বঢ়িয়া লাগবা এটা পিনলে তো বহুত সুন্দর লাগবা দেখুন আই তার প্রাইসটা কানা रहबा এটার প্রাইসটা সেম रहबा 4000 টাকা 4000 টঙ্কারে দেখুন 4000 টঙ্কারে ই কালেকশনটা মিলি যাচ্ছে এটা ওটা দেখুন এটা ওটা কালেকশন আসিলা টেরাকোটা উপরে এটা পুতলি টেরাকোটা রে আছে এটা তার আঁচল এটা দেখুন তার ব্লাউজ পিস ওইটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক বি আসি যাচ্ছে সিঙ্গেল বর্ডার রে ওয়ার্ক আসবা এটা তার ফুল বডি দেখুন আই তার প্রাইসটা কানা रहबा এটার প্রাইসটা रहबा 4100 টাকা 4100 টঙ্কারে কম প্রাইসে এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক র কালেকশন রে দেখুন এটা দেখুন তার ফুল বডি এন্ড তার रहबा এটা ওটা সে মিলন ডিজাইন দিয়েছি দেখুন বান্ধব মিলন রে আসি যাচ্ছে আর এটা হচ্ছে তার আঁচলটা এটা তার আঁচল দেখুন ব্ল্যাক কালার রে ব্ল্যাক কালার আঁচল এটা তার ফুল বডি দেখুন এটা হচ্ছে ফুল বডিটা আর তার প্রাইসটা কানা रहबा এটার প্রাইসটা रहबा 4200 টাকা 4200 টঙ্কারে এটা আসি যাচ্ছে ইনু তো এন্তা বহুত সারা কালেকশন আছে দেখুন আপন মানে যদি ঘরকে ভিজিট করবে বহুত বড়িয়া বড়িয়া কালেকশন এফোর্ডেবল প্রাইস রে মিলিবা এটা দেখুন এটা ওটা আছে হলা আঁচলটা তার মেরুন কালার রে শাড়িটা আসি যাচ্ছে এটা হচ্ছে ফুল বডি করবা দেখুন এটা পিন ভেলে আর ছোট ছোট ফুল কাম হইছে দেখুন আই তার প্রাইসটা কানা रहबा এটার প্রাইসটা रहबा 4000 টাকা 4000 টঙ্কারে এটা আসি যাচ্ছে এটা ওটা দেখুন টেরাকোটা উপরে ডিজাইন এটা ওটা দেখুন টেরাকোটা উপরে এটা আসি গলা আঁচল এটা হচ্ছে আঁচলটা এটা তার ফুল বডি দেখুন আর এটা হচ্ছে ফুল বডি টেরাকোটা উপরে দেখুন এটা পড়ে যাবে আপনার 4000 টাকা এটা 4000 টঙ্কারে হ্যাঁ এন্তা তো ইনো বহুত সারা কালেকশন আছে দেখুন লো প্রাইস রে হাই প্রাইস তো এটা 3D প্যাটার্ন এটা তার আঁচলটা দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা কত বড় আঁচল দিয়েছে দেখুন এটা তার ফুল বডি भी দেখুন কত বড়িয়া আসবা এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন এই কালার কম্বিনেশন বহুত বড়িয়া আছে 3800 টাকা 3D প্যাটার্ন 3800 হ্যাঁ 3800 টঙ্কার এটা আসি যাচ্ছে এটা দেখুন ডবল ডরি এটা ডবল বর্ডার রে আসি ওলা দেখুন ওই তার আঁচলটা ব্লু কালার রে আছে না এটা ফুল বডি দেখুন ফুল বডিটা কত বড়িয়া হবে এটা রামা গ্রিন ব্লু কালার কম্বিনেশন রে এটা আপনাকে পড়িবা 4000 টাকা এটা 4000 টঙ্কারে আসি যাচ্ছে আপনাকে সবর আঁচল বডি হেতিলে দেখা যাচ্ছে কারণ কি আমি ফটো টিকে দেই না পারবার তো আছেন হেতিল লাগি এটা ফুল আঁচল ফুল বডি দিয়া পঠা হচ্ছে আপন ডাইরেক্ট প্রেস টিকে ডাইরেক্ট অর্ডর করলে বহুত বঢ়িয়া रहबा এটা হচ্ছে আঁচল ব্লু কালারের আঁচলটা এটা বি ডবল বর্ডার রে আসি গলা এটা কি নয়া ডিজাইন উপরে আইছে দেখুন এটা ওটা দেখুন বহুত সুন্দর লাগছে এটা পিনলে তো মস্ত লাগবা পুরা কত বঢ়িয়া কাম ছি মেহেন্দি এটা অরেঞ্জ আর ব্লু আঁচল এটা আপনাকে পড়িবা 4200 টাকা এটা 4200 টঙ্কারে দেখুন তানো 200 টাকা ঝ কম প্রাইস উপরে এটা ওটা ডবল বর্ডার বহুত বঢ়িয়া কালেকশন রে এটা ওটা দেখুন ব্ল্যাক কালার উপরে এটা ওটা দেখুন পার্পল কালার আর এটা ডিপ কফি আছে না ডিপ কফি है ব্ল্যাক है ব্ল্যাক ব্ল্যাক উপরে পার্পল কালার কাম আছে এটা হচ্ছে আঁচলটা দেখুন পার্পল কালারের আঁচলটা আছে আঁচল হ্যাঁ আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা টেরাকোটা ও গস ডিজাইন উপরে আছে দেখুন কেনতা কাম হইছে দেখুন পুরা বহুত সাফ কাম পুরা হইছে আই তার প্রাইসটা কানা रहबा এর প্রাইসটা 4000 টাকা रहबा 4000 টঙ্কারে ই কালেকশনটা মিলি যাচ্ছে এটা ওটা দেখুন রামা গ্রিন রে আছে রামা গ্রিন রে এটা সফট ডিজাইন আছে না হ্যাঁ তল উপর দুইটা সফট रहबा ধড়ি উপরে এটা সফট ডিজাইন আসি যাচ্ছে আর এটা হচ্ছে তার আঁচলটা ব্লু কালারে কলর ভরা কাম হইছে পুরা আর এটা হচ্ছে ফুল বডি আই তার প্রাইসটা এটা প্রাইসটা পড়ে যাবে 4000 টাকা 4000 টঙ্কারে নেক্সট কালেকশন কোনার্ক ডিজাইন এটা ওটা কোনার্ক ডিজাইন উপরে আসি গলা দেখুন কোনার্ক ডিজাইন রে এটা ওটা বহুত বঢ়িয়া লাগবা পিনলে এই কালেকশনটাতে বহুত চলছি এটা বহুত ভাইরাল হচ্ছে আর এটা হচ্ছে আঁচলটা আর এটা হচ্ছে তার ফুল বডিটা কত বঢ়িয়া रहबा কোনার্ক ডিজাইন এটা পড়ে যাবে আপনাকে 4200 টাকা 4200 টঙ্কারে এই কালেকশনটা মিলি যাচ্ছে নেক্সট কালেকশন আমি দেখি এটা সম্পূর্ণ ভাইরাল কালেকশন এটা হ্যাঁ দেখুন কোনার্ক ডিজাইন এই কালেকশনটা সবুত্র বেশি চালুছে নাকি হ্যাঁ সবুত্র বেশি চলছে সবুত্র ভাইরাল কালেকশন এরকম এটা হচ্ছে আঁচলটা আর ফুল বডিটা দিকে দেখমা এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটার প্রাইসটা 4500 টাকা 4500 টাকা যাহা কি ভাল লাগুছে জলদি জলদি বুকিং করুন বহুত বড়িয়া বড়িয়া কালেকশন আইছে আর নোয়াখাই भी তো বহুত জলদি আসি গলা না আদে এটা भी দেখুন নোয়া কালেকশন এটা ওটা টেরাকোটা ঘর ডিজাইন উপরে আছে দেখুন এটা তার আঁচল
रेड कलर रे अछि ना आ फुल बॉडी टा देखो शाइनिंग रामा ग्रीन रे अछि एटा आपन को पड़िबा 4000 टका 4000 टका रे एटा ओटे आसीला ये ओटे बहुत सुंदर लागबा ये से बॉर्डर काम मिदल पूरा हिची देखो एटा होची आंचल ता पूरा एटा से 6-7 हजार टका साड़ी रा आंचल दैछे आ फुल बॉडी टा देखो एटा होची फुल बॉडी आ तार प्राइस टा काना रहबा प्राइस टा रहबा 4500 टका 4500 टका रे एटा सफ्टा डिजाइन ऊपर आसी वाला देखो एटा मिलन ऊपर मिलन सफ्टा रे इतरे ब्लाउज पीस ने आसे ना इतरे ब्लाउज पीस ना आसे एटा होची आंचल ता चक्र डिजाइन ऊपर अछि आ तार फुल बॉडी टा एटा देखो एटा होची फुल बॉडी टा आ तार प्राइस पड़ी जिबा आपन को 4600 टका 4600 टका रे ई कलेक्शन टा मिली जाउ छे मा ग्रीन रेड कलर कॉम्बिनेशन रे आसी वाला एटा भी सफ्टा डिजाइन है डबल सफ्टा ऊपर तला बॉर्डर देखो कितने बड़ा आसो बॉर्डर आ तार फुल बॉडी देखो फुल आंचल टा देखो एटा होची आंचल टा पाटो डिजाइन रो आंचल पूरा दे दउ छे आ देखो आंचल भी सफ्टा काम रहबा एटा ब्लाउज पीस रंता वर्क रहबा देखो सफ्टा साड़ी हे गरे भी ब्लाउज पीस भी आसी होचे ता संगे वर्क भी आसी जाउ छे एटा तार फुल बॉडी देखो एटा होचे फुल बॉडी टा एटा पिनला तो बहुत सुंदर लागबा एतर प्राइस टा 5700 टका पड़बा 5700 टका रे मिली जाउ छे टेराकोटा डिजाइन ऊपर देखो एटा धड़ी बांधो काम हे छे टेराकोटा एटा हाथी डिजाइन अछि एटा होचे तार आंचल टा फुल बॉडी टा टिके देखमा एटा होचे देखो फुल बॉडी टा एटा प्राइस इधर प्राइस टा पड़िबा 5200 टका 5200 टका रे आसी जाउ छे तार एटा गोटे देखो ये गोटे पेरे पेरे डिजाइन रे आसी बहुत बढ़िया लागिছে देखो धड़ी डिजाइन देखो ना और इधर बॉडी डिजाइन देखो केंदा बढ़िया अछि एटा होचे एटा तार आंचल टा एटा आ फुल बॉडी टा टिके देखमा एटा होचे देखो फुल बॉडी टा पेरे पेरे डिजाइन बढ़िया लागबा देखो एटा पेरे पेरे डिजाइन ऑरेंज कलर रो पेरे पेरे डिजाइन आ तार प्राइस टा काना रहबा इधर प्राइस टा रहबा 5200 टका 5200 टका रे इनो तो देखो कितने सारा कलेक्शन अच्छा सब प्राइस तो सब ती एफोर्डेबल पूरा मिली जाउ छे एफोर्डेबल प्राइस से सब साड़ी मिली जाउ छे आ एटा उठे आसी होला देखो एटा होचे स्काई ब्लू रे रेड चल प्राइस टा काना होचे एटा प्राइस टा पड़िबा 4500 टका 4500 टका रे एटा आसी जाउ छे एटी पैटर्न ऊपर आसी होला शाइनिंग बॉर्डर ना हां एटा शाइनिंग बॉर्डर एतर फुल बॉडी टा देखो छ एतर काम भी केनता होचे देखो एटा होचे आंचल टा देखो पूरा बारीक काम हिचा भरी भरी पूरा काम होचे देखो आ एटा ब्लाउज पीस वर्क आसबा ई कलेक्शन टा भी बहुत चलसी ना बहुत चलसे एटा तार फुल बॉडी देखो एटा होचे फुल बॉडी टा देखो ब्लाउज पीस वर्क रे बहुत सुंदर कलेक्शन के आइता प्राइस पड़िबा 5000 टका 5000 टका रे हां देखो 5000 टका रे मिली जिबा हेता कलर ऑप्शन ना आसी के नहीं सिंगल पीस होचे एटा देखो मिलन साड़ी ऊपर छै एटा ओटे बहुत बढ़िया लागछ मिलन सप्टा ऊपर देखो एटा तार आंचल एटा रामा ग्रीन रे ब्लैक डिजाइन आइतरे ब्लाउज पीस ना आसी ना नहीं एटा तार फुल बॉडी एटा आपन को पड़िबा 5000 टका 5000 टका रे कम प्राइस ऊपर मिलन सप्टा डिजाइन टी देखो एटा ओटे आसी होला टेराकोटा डिजाइन एटा ओटे टेराकोटा रे आसी होला देखो टेराकोटा पूरा फुल टेराकोटा राउंड टेराकोटा परभा डिजाइन टेराकोटा इतरे आसी जाउ छे आ एटा पाटो डिजाइन रो आंचल अछि एटा आंचल एटा तार फुल बॉडी देखो एटा होचे फुल बॉडी टा आ तार प्राइस टा एटा पड़ जिबा 4800 टका 4800 टका रे ई कलेक्शन ना मिली जाउ छे सबटा डिजाइन ऊपर अछि देखो एटा होचे घोट डिजाइन हाथी डिजाइन आ सबटा डिजाइन अछि एटा होचे आंचल टा तार आ फुल बॉडी टा टिके देखमा एटा होचे देखो तार फुल बॉडी टा आ तार प्राइस टा काना रहउछे प्राइस टा हम देखि कहि दउ छु एटा 4500 टका पड़ 4500 टका रे अलगा आसबा हल्का ए ओडे कलेक्शन देखो देखाइतला हे कलेक्शन लेकिन ता टिके अलगा आसबा ता डिजाइन टा टिके चेंज करै छै बॉडी चेंज आ ओ तार फुल आंचल टा टिके देखना देखो आंचल डिजाइन भी बहुत बढ़िया सेम अछि ना सेटा साइन आ ओ एटा होचे फुल बॉडी रे शाइनिंग तो मस्त आउछे पूरा एटा आपन को पड़िबा 4500 टका 4500 टका रे आसी जाउछे एटा ओडे देखन टेराकोटा डिजाइन ऊपर अछि टेराकोटा रे एटा ओडे कलेक्शन देखन पूरा यूनिक कलेक्शन आज देखु छु नुआखाई स्पेशल एटा होचे आंचल टा एटा तार फुल बॉडी टा देखन आ एटा होचे फुल बॉडी टा देखन आ तार प्राइस टा पड़िबा 4800 टका 4800 टका रे मिली जिबा आ तार बाद अपन को एटा देखो एटा ओरे कलेक्शन आसी होला देखो ने डबल बॉर्डर एंता टाइप रो कलेक्शन बहुत अच्छे तार बाद जेंटा अच्छे एटा ही देखा होची हां एटा डबल बॉर्डर ए छ डोरी सिंगल सप्टा कलेक्शन है देखो तार आंचल एटा होची आंचल टा कितने बढ़िया आंचल दिजे देखो आउ तार फुल बॉडी टा देखो
আই তার প্রাইসটা কানা रहबा এটার প্রাইসটা रहबा 6800 টাকা 6800 টাকা 6 বর্ডার সিঙ্গল সফটটা এটা দেখুন তার প্রাইসটা रहबा 6500 টাকা এটা 6500 হ্যাঁ ই কালেকশন মানে আজকালি নুয়া খাইলে বহুত চালিছে না তবে দেখুন এই সফটটা দেখো 6800 এই 6 বর্ডার সিঙ্গল সফটটা নুয়া খাইলে বহুত চালিছে এটা ওটা 6500 এটা 6500 সব হ্যাঁ এই সফটটা লাগি দেখুন রেট হ্যাঁ এই সফটটা লাগি খালি রেট দিছি আর বাকি এই সফটটা লাগি তো রেট কম হি দিছি আইটা দেখুন এটা 7000 এটা 7000 এটা সে হার্ড ডিজাইন সফটটা আছে সফটটা দিয়েছে এটা দেখুন এটা সব রেঞ্জ র আছে ইনু এটা ওটা দেখুন দেখুন এটা ওটা সফটটা ডিজাইন শাড়ি মানে তো বহুত বঢ়িয়া লাগছে দেখুন এটা ওটা 6800 এই সফটটা লাগি হি খালি রেট 100 200 300 800 দিছে হ্যাঁ তারপর এটা ওটা দেখুন এটা ওটা তার বাদ আসি যাচ্ছে দেখুন ধড়ি উপরে সফটটা আর ছোট ছোট কাম হইছে পুরা এটা হচ্ছে আঁচলটা তার ঝুটি ডিজাইন রয়েছে আর ফুল বডিটা দেখে দেখুন ফুল বডিটা দেখে দিছো দেখুন এটা হচ্ছে দেখুন তার ফুল বডিটা এটা তার ফুল বডিটা আছে এটা ঘর ডিজাইন উপরে আছে ধড়ি বাঁধা কাম আছে 5500 টাকা পড়বে মাত্র 5500 রে দেখুন কম প্রাইস উপরে এই শাড়িটা বহুত বঢ়িয়া আছে মিলন শাড়ির কেতেটা কালেকশন দেখি দেমা কালেকশন আছে দেখুন কিত্তে বড় মিলন সবটা উপরে ইতরে ব্লাউজ পিস না আছে ব্লাউজ পিস না আছে এটা তার আঁচল কিত্তে বড় চলাবো হ্যাঁ তার ফুল বডি ডিজাইন দেখুন জানি পারবে এটা পরি ডিজাইন কসন এটা পরি ডিজাইন এটা পরি শাড়ি কসনটা পরি এটা হাতি है পরি লাগি পরি ডিজাইন শাড়ি কহা যায়ছে আর এটা আপনাকে পড়িবা 7200 টাকা 7200 টাকারে এটা আপনাଙ୍କୁ মিলি ଯିବା দেখো এটা ওটা भी মিলন কালেকশন আসি হলো মিলন শাড়ি রে এটা ওটা বহুত বঢ়িয়া সুন্দর ডিজাইন টি আছে দেখুন এটা হচ্ছে তার আঁচলটা আঁচল হে সেম রହୁছে না হ্যাঁ সেম টাইপ র আঁচল দেবা বাকি ফুল বডিটা দেখুন বডিটা দেখুন সে পেরপেরে ডিজাইন থাই করে মিলন কাম হইছে এটা নর্থ কি আছে দেখুন বড় বড় নর্থ কি কাম হয় আই তার প্রাইসটা এটা প্রাইসটা 7000 টাকা পড়বা 7000 টাকারে এটা মিলি যাଉଛି আপনাଙ୍କୁ তারপর দেখুন এটা ওটা দেখুন এটা ওটা কালেকশন দেখুন রামা গ্রিন রেড কালার কম্বিনেশন রে আসিলা এটা পুরা সে চৌড়া বর্ডর রହୁଛି দেখুন মাছ বর্ডর রে আর আঁচলটা পুরা ফুল শঙ্খরে আছে এটা আর ব্লাউজ পিসটা দেখুন এটা ওয়ার্ক বি রহবা ব্লাউজ পিস পতর ডিজাইন রে ওয়ার্ক আছে হ্যাঁ আর নোয়া প্যাটার্ন উপরে এই কালেকশনটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে কলর রে লাল তোরে কাম দিছে আর দেখুন হাতি প্যাটার্ন भी দিছে আর বডি সারা পুরা ময়ূর ডিজাইন আছে না হ্যাঁ আই তার প্রাইসটা কানা রহবা 8300 টাকা পড়বে 8300 টাকারে মিলি ଯିବା এই কালেকশনটা তারপর দেখুন ব্ল্যাক কালার রে এটা ওটা দেখুন ব্ল্যাক কালার আর ওইটা আছে গলা মেরুন কালার ব্ল্যাক মেরুন র কম্বিনেশন রে আছে এইছে এটা হচ্ছে ব্ল্যাক কালার ডিমান্ড বহুত আছে তো হাতে লাগি এটা তার ফুল ব্লাউজ পিস র ওয়ার্ক ইতরে भी ওয়ার্ক আসি যাচ্ছে ছোট ছোট কাম পুরা আছে না আর ওইটার ফুল বডিটা ঠিক দেখমা এটা তার ফুল বডি দেখুন এটা হচ্ছে ফুল বডিটা আই তার প্রাইসটা কানা রহবা প্রাইসটা রহবা 8000 টাকা 8000 টাকারে এটা আসি যাচ্ছে যাহা কি যেন ভাল লাগুছে জলদি জলদি বুকিং করুন নোয়াখাই भी তো আসি বসলা না আর এটা হচ্ছে দেখুন এটা ওরে কালেকশন আসি গলা এটা ওরে বহুত সুন্দর লাগছে দেখুন কালার কম্বিনেশন আর ডিজাইনটা বহুত বঢ়িয়া আছে দেখুন সেম কালার জুড়া আসি ଯିବା যেটা কি আপনাকে 9000 টাকা পড়বে এটা 9000 টাকারে এটা যেটা নেবে 9000 এটা হচ্ছে আঁচলটা তার দেখুন ঝুটি কাম হয়েছে আর ফুল বডিটা টিকে দেখুন এটা হচ্ছে দেখুন তার ফুল বডিটা এটা জুড়ে কালার ভালো আছে পিঙ্ক 9000 টাকা তার বাদ দেখমা এটা ওরে কালেকশন দেখুন এটা দেখুন ডাবল সফটটা এটা অরেঞ্জ কালার উপরে আছে না অরেঞ্জ রে মেহেন্দি আঁচল আছে দেখুন আর সফটটা भी দেখুন কত বঢ়িয়া আছে এটা আপনাদের পড়বে 8000 টাকার 8000 টাকার এটা আসি যাচ্ছে এটা ওটা দেখুন কত বঢ়িয়া আছে এটা তো বহুত সুন্দর লাগুছে দেখুন সবুতরু বেস্ট এই কালেকশন লাগুছে এটা হচ্ছে আঁচলটা আঁচল দেখুন কত বঢ়িয়া আঁচল দিয়েছে আর ফুল বডিটা দেখুন এটার ফুল বডিটা টিকে দেখুন এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন এটা পুরো পাটো ভলিয়া পুরো সাইন আউটছে দেখুন এটা আপনাকে পড়িবা 8500 টাকা 8500 টাকা ইউনিক পুরো ইউনিক সবটা ইউনিক সবটা ইউনিক প্যাটার্ন দেখুন সবটা উপরে আছে আর ধড়ি উপরে দেখুন কত বঢ়িয়া কালেকশন এটা পাটা ধড়ি দিয়েছে পাটো বর্ডার আর এটা সে ডাবল বর্ডার ডিজাইন আছে ডাবল বর্ডারে দেখুন সবটা দিয়েছে এটা ডাবল বর্ডারে সবটা কাম আছে হ্যাঁ আর এটা হচ্ছে আঁচলটা ময়ূর ডিজাইনটা আছে দেখুন ময়ূর আঁচল আসো এটা তার ফুল বডি দেখুন এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন সবটা ডিজাইন উপরে বহুত সুন্দর লাগবে এটা পিনলে এটা আপনাকে পড়িবা 6500 টাকা 6500 রে ডাবল বর্ডার আর ফুল সবটা 6500 এটা ওরে কালেকশন অরেঞ্জ কালারে এটা ওরে দেখুন এটার ইউনিক ডিজাইন পুরা সবটা দিয়েছে লেটেস্ট ডিজাইন মানে আসি যাচ্ছে দেখুন শাড়ি মাঙ্কর এটা ওটে আসি এটা হচ্ছে আঁচলটা তার আর এটা ছোট ছোট কাম পুরা আছে দেখুন
केते बारीक काम अछि सबटा डिजाइन भी पूरा यूनिक अछि एटा आपन को पड़िबा 7500 टंका 7500 टंका रे ई कलेक्शन टा मिली जाउ छे पिंक रे रेड रो कॉम्बिनेशन इटा तो पिंधले बहुत बढ़िया लागबा ई कलेक्शन रा आ इतार आंचल ला देखमा रेड कलर रे आंचल टा इतार अछि एटा रेड कलर आंचल आसबा एटा देखो और ब्लाउज पीस अंतर हबा लाइनिंग वाला आसी होछ ना ब्लाउज पीस रनिंग आसबा एटा तार फुल बॉडी टा देखो कितने बढ़िया आसबा यूनिक डिजाइन साड़ी से ने यूनिक डिजाइन तीन धाड़ी सप्ताह दउची आई तार प्राइस टा पड़वा 9300 टंका 9300 टंका रे ई कलेक्शन टा मिली जाउ छे इटा छे थंबनेल रो साड़ी टा ना थंबनेल रो साड़ी है इटा थंबनेल साड़ी है इधर जुड़े कलर अवेलेबल है एटा दुटा कलर अवेलेबल अछि जेंटा की देखे दउछु इटा गुटे रामा ग्रीन भी अछि देखो इटा शंख डिजाइन ऊपर शंख आ इटा मयूर डिजाइन रे आंचल टा आउछे आ इटा होछ फुल बॉडी टा 6 बॉर्डर 3 धाड़ी सप्ता आ इटा आपन को पड़िबा 8300 टंका 8300 टंका रे इटा गुटे एक नंबर कलेक्शन रे देखो साड़ी पिनले तो समस्त पचरुत एते सुंदर लागुछे जे जुड़े कलर अवेलेबल छै बहुत जल्दी स्टॉक सरी आसी इटा माने हां तार बाद देखो लास्ट कलेक्शन रे कलर आसी पहला देखे दउ छै तार बाद खुली कर देखो ऑरेंज इटा गुटे पिंक पूरा लेटेस्ट कलेक्शन है इटा रामा ग्रीन देखो एटा गुटे देखो लास्ट ब्लैक कलर रे ए तीनटा कलर अवेलेबल हेसी एदर फुल बॉडी फुल आंचल देखो कितने बढ़िया इटा होची आंचल ला देखो काम केनता हिचे देखो पूरा बारीक काम हिचे पूरा भरी भरी काम हिचे पूरा डिजाइनर कलेक्शन मिदा लाउछे एटा तार ब्लाउज पीस रे वर्क आसो ओइटा ब्लाउज पीस फुल वर्क आसी जाउछे फुल वर्क आसो तार फुल बॉडी रखबे एतर फुल बॉडी रा देखो केनता काम हिचे जे ब्लैक कलर ऊपर अछि एतर अलगा कलर माने भी आसी जाउछे देखो एटा चारटा कलर आसी एटा फुल डिमांडिंग कलेक्शन है फुल एटा आपन को पड़िबा 9200 टंका 9200 टंका रे ई कलेक्शन टा आपन मान को मिली जाउ छी देखो आ एंता टाइप रो कलेक्शन माने आपन को दरकार माने सुमित मेहर सोनपुर साड़ी घर को विजिट करन आ एंता कलेक्शन माने आपन को आहुरी मिली जिवो बहुत घर के विजिट करले तो पाटो साड़ी भी इनु मिली जाउ छी पाटो कॉटन पाटो सबुटा रखाई छै हां आपन घर के विजिट करबेला बहुत बढ़िया रहबा हां बारीक करी देखि ओरी बाछि पारबा तो फ्रेंड्स आज लगी एतकी थिला वीडियोटा पसंद आसला बेले लाइक करूँ शेयर करूँ और आम चैनल रेमंडा संबलपुरी साड़ी के प्लीज टिके सब्सक्राइब करूँ।